शासन की तरफ से आसनसोल में चलने वाले टोटो को लेकर लिए गए फैसले पर परिपक्ष में आज आसनसोल के राहलन स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। पश्चिम बर्धमान जिले के INTTUC अध्यक्ष अभिजीत घटक के नेतृत्व में इस बैठक में शहर के तमाम टोटो चालक उपस्थित थे। इस दौरान प्रशासन के फैसले को लेकर आलोचना हुई। इस बारे में अभिजीत घटक ने बताया कि प्रशासन द्वारा टोटो को लेकर लिए गए फैसलों को लेकर टोटो चालकों में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है। इनको दूर करने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से भी अनुरोध किया कि इस बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले INTTUC के नेताओं से बात करें, उसके बाद ही सर्वसम्मति के माध्यम से कोई फैसला ले। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখানে টোটো যেগুলো টোটো চলে তাদের লাইসেন্স রুট এবং পারমিট যেগুলো রেজিস্ট্রেশন এই নিয়ে একটা বিভ্রান্তি টোটো চালকদের মধ্যে হয়েছে। সেই বিষয়ে আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলার জন্য আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন আছে INTTUC, আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলব এবং নানা রকম যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করে সুষ্ঠু সমাধান চাই। এটাই আমরা প্রশাসনের সাথে কাছে আমরা আমাদের আবেদন দেব যে আগামী দিনে যাতে একটা সিস্টেমের মধ্যে আসানসোলে টোটো অটো চলে, রুট যেভাবে করা হয় সেই সব বিষয় নিয়ে আমরা প্রশাসনকে বলব যে ইউনিয়নের সাথে যাতে আলোচনা তারা করে এবং কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যাতে ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সাথে তাদের আলোচনা করার পরেই তারা যেন সিদ্ধান্ত নেয়। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुड़िया ब्लॉक तो तृणमूल कांग्रेस की ओर से शनिवार को खासकेंदा में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ धिक्कार जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस खासकेंदा स्थित मुकुल स्मृति भवन से शुरू हुआ, जो कि पूरे खासकेंदा बाजार होकर खासकेंदा बैंक ऑफ इंडिया होते हुए पुनः तृणमूल कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस का नेतृत्व जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह, ब्लॉक सभापति सिद्धार्थ राणा, युवा तृणमूल नेता प्रेमपाल सिंह, तृणमूल कांग्रेस नेता असित मंडल, उदीप सिंह, संदीप सिन्हा, महेश पासवान, ब्रजेश पांडे, महिला नेत्री प्रमिला कौल, तानिया चैटर्जी, पूनम झा आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस दौरान जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा आम बजट में पश्चिम बंगाल को वंचित रखा गया है। बजट में बंगाल की जनता की अवहेलना किया गया है, जिसका जवाब जनता जरूर देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी लगातार आंदोलन कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में केवल बिहार और आंध्र प्रदेश की तवज्जो को दिया गया है, जबकि बंगाल के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। वही जिस तरह से बिहार के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किया गया, ठीक उसी तरह बंगाल के लिए भी केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था। केंद्र की भाजपा सरकार जनता की हितैषी नहीं है। हम लोगों ने यही देखा, बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़ करके कहीं भी बजट में नाम किसी प्रदेश को नहीं रखा गया। न एक पैसा दिया है सरकार ने, ना किसी का मांग मानने के लिए तैयार है। एक तरफ तो बिहार के बाढ़ को रोकने के लिए उन्होंने 11,000 करोड़ रुपया दिया, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ, फरक्का से लेकर के कलकत्ता तक जितने गंगा किनारे हमारे गांव है, गांव में कटान हो रहा है, वो दिखाई उनको नहीं दिया है। बार बार हमारी सरकार, हमारे विधायक सभी मांग करते रहे। विधानसभा में भी इस बात को हम लोगों ने कल ही रखा है कि जिस तरह आपने बिहार को बाढ़ रोकने के लिए पैसा दिया है, वैसे बंगाल को भी देना चाहिए। लेकिन इतना कहने के बाद भी ये सरकार देने वाली सरकार नहीं है, ये बहरी सरकार है, केवल अपने समर्थक को ही आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन इसका बजट हुआ, बंगाल का नाम तक नहीं। बार बार हमारी सरकार और हमारे विधायक सांसद बार बार मांग कर रहे थे कि आपने 100 दिन का पैसा नहीं दिया, आपने घर बनाने का पैसा नहीं दिया, आपने रास्ता बनाने का पैसा नहीं दिया, आपने बंगाल के साथ अन्याय किया है। बार बार ये मांग करने के बाद भी हम लोगों को आशा। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए
हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य के पूर्व जेल मंत्री विश्वनाथ चौधरी का निधन हो गया है। शनिवार सुबह 7 बजे उन्होंने अंतिम सांसें ली। कैंसर के कारण उनका एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा था। राज्य के पूर्व मंत्री के निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है। पूर्व मंत्री के निधन के बाद शनिवार को राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। বাড়ি বাড়ি এবং এর সাথে যারা স্টাফরা জড়িত আছে তাদেরও প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে তাদের সেই কাজ করতে হচ্ছে। গ্যাস এখন একটা এসেনশিয়াল ব্যাপার, গ্যাস না হলে মানুষের খুব অসুবিধা হয়। তো কাজেই আমার কাছে এরকম কোনো অভিযোগ আসেনি যে সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। হয়তো একদিন দেরি হতে পারে বা দুদিন দেরি হতে পারে, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না এরকম কোনো অবস্থা আসেনি। তারা সেই সার্ভিসটা তারা দিচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে প্রশাসনকে যেটা দেখা দরকার সেটা হচ্ছে এই গ্যাস সার্ভিস যারা দিচ্ছে, যারা কর্মচারীরা যারা দিচ্ছেন, যারা প্যাডলাররা যারা দিচ্ছেন, এবং তাদের জন্য প্রশাসনের কিছু করা দরকার। এবং করা দরকার এই কারণে তাদের যেমন আমার মনে হয় যে তাদের, আমি চিকিৎসক নয়, আমি ঠিক অতটা বলতে পারবো না, তবে তাদের অন্তত গ্লাভসটা দেওয়া দরকার, তাদের মাস্কটা দেওয়া দরকার। এবং এইগুলো যদি দেওয়া যায় তাহলে হয়তো কিছুটা সুবিধা হতে পারে। এই ব্যাপারে চিকিৎসক যিনি আছেন তিনি বলবেন। আমি চেষ্টা করবো এই ব্যাপারে। আমি যে দুটো জিনিসের কথা বললাম, আমি সিএমওএইচের সাথে আমি কথা বলবো। যে সিএমওএইচের সাথে কথা বলে যদি সেখান থেকে সেটা পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই তাদের দেওয়া দরকার। কারণ এরা যে পরিষেবাটা ঘুরে ঘুরে দিচ্ছে তাদেরও বহু ঝুঁকি নিয়ে তাদের করতে হচ্ছে। কাজে স্বাভাবিকভাবে এটা খুব অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াবে যদি ঠিকমতো তাদের পরিষেবাটা তারা না পায়। ওনার এতক্ষণ ওনার বক্তব্য শুনলো, আমরা তাদের মাস্ক এবং আমাদের তরফ থেকে দিয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি আরও ভালো পরিষেবা দেওয়ার। কাস্টমারদের একটা হেল্প নাম্বার আমরা দিয়ে দিয়েছি 55242। প্রত্যেকটি কাস্টমারের ব্লু বুকে সেই নাম্বারটি দেওয়া আছে। আপনাদের যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় আপনারা সেই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আমরা চেষ্টা করব যে বালুরঘাট বাসীকে যেন আরও ভালো সার্ভিস দিতে পারি। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पिछले साल पूर्वी बर्धमान जिले के 2 नंबर मेमोरी ब्लॉक के किसानों की आलू की फसल प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गया था। किसानों को अपने आलू की फसल फिर से लगानी पड़ी थी। किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया। प्राकृतिक आपदा के कारण आलू नष्ट होने के बाद भी अभी तक बीमा की राशि किसानों को नहीं मिली है। किसान कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार मेमोरी ब्लॉक के किसानों ने बीमा राशि की मांग को लेकर वीडियो कार्यालय के सामने पथावरोध कर दिया। अवरोध के कारण गाड़ियों का जमावड़ा लगा रहा। ट्रैफिक जाम स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि किसानों ने इमरजेंसी सेवाओं को आने जाने दिया। उनकी मांग है कि उनको जल्द से जल्द बीमा की राशि प्रदान की जाए। কোন জায়গার কৃষক আপনারা? আপনারা বোহার 1 নম্বর অঞ্চলের কৃষক। আমাদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ মাত্র 27% হয়েছে 26.93, কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলগুলো আমাদের পার্শ্ববর্তী বোহারটু 80% পেয়েছে। আমাদের সেজন্য দাবি হচ্ছে আমাদের পার্সেন্টেজ বাড়াতে হবে এবং আলুর ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি করতে হবে। আপনারা বোহার 1 নম্বর অঞ্চলে? হ্যাঁ, আমরা বোহার 1 নম্বর অঞ্চলের কৃষক। তো আপনারা যে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন, আপনারা কি আগে কৃষক মান্ডিতে যে কৃষি আধিকারিক রয়েছে সেটা সঙ্গে সঙ্গে আমরা ফটোটা আগের দিন করে
রেখেছি, আপনারা আজকেও আবার এসেছেন। আর আপনাদের থেকে একই কথা বলবো, আমাদের করণীয় যেটুকু আমরা করে রেখেছি এবং সেটা উপরে আপনারা আজকে যেহেতু এসেছেন, আমি আজকেও আবার বলবো এবং উপরে তদারকি করে দেবো যে যাতে এটা হয়। চাষি আলু নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য, ক্ষতিপূরণের জন্য এডিও সাহেবের কাছে এসেছে এবং ওনাকে সম্পূর্ণভাবে বললাম যে কিছু জায়গায় 80%, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের সেখানে 50% কি 20% ক্ষতিপূরণ একই, অথচ এই ডিসপ্যারিটি, এই যে অসামঞ্জস্য দিয়েছেন, এটা আমরা ওনাকে জানিয়েছি, উনি আশ্বস্ত করেছেন যে পরবর্তী সময় আমরা এটা দেখছি এবং আমরা যে ডেপুটেশন দিয়েছি, ডেপুটেশন দেওয়ার পর আমরা যে পথ অবরোধ করেছিলাম সেটা উইথড্র করে নিয়ে গেছি। যদি এটা এরপরে না হয় তাহলে আমরা আবার পরবর্তী স্টেপ নেব। আপনি কোন জায়গা থেকে এসেছেন? আমি এসেছি বোহার 1 বিষ্ণুপুর গ্রাম। আপনার নাম? শেখ আব্দুল ফাত্তাহ। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक जारी है। बैठक में शामिल होने पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़ा आरोप लगाते हुए बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और 5 मिनट में उन्हें रोक दिया गया। কিন্তু আপনাদের পরিষ্কারভাবে বলছি, আপনারা বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন, আপনারা বিরোধী দলের কোনো রাজ্যকে কোনো সুযোগ দেন না এবং আপনারা আমাদের 3 বছর ধরে 100 দিনের কাজ বন্ধ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ, রুরাল রোড যোজনা বন্ধ, সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন, এমনকি ফুড সাবসিডি পর্যন্ত দেননি। আমরা 1,71,000 কোটি টাকা পাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত, এই বাজেটেও কিছু নেই, শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথেই আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম, why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition, only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। बंगाल का नहीं, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। आलू सहित विभिन्न सब्जियों की कीमतें नियंत्रण में है या नहीं, इसकी जांच के लिए प्रवर्तन शाखा टास्क फोर्स और बटतला पुलिस ने आज मानिकतला बाजार में संयुक्त अभियान चलाया। आज खुदरा बाजार में ज्योति आलू 32 रुपए बिक रहा है। थोक बाजार में आलू का बाजारी भाव पहले से ही कम हो गया है। पिछले 3 से 4 दिनों में ज्योति आलू 6 से 8 रुपए प्रति किलो कम हो गया है। चंद्रमुखी आलू की कीमत में भी गिरावट आई है। चंद्रमुखी आलू आज 36 रुपए से 38 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। সেটা আমাদেরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় উঠিয়েছে। যারা ধর্মঘট করেছিল তারা আমাদেরই বন্ধু, স্থানীয়, তারা করেছিল, বরেন মণ্ডলরা, ওরা তুলেও নিয়েছে, পরিস্থিতি বুঝেছে। আলুর দাম মানিকতলা বাজারে, বর্তমানে এখানে এসেছি, মানিকতলা বাজারে এখন আলুর দাম দেখলাম 32 টাকা, যেটা 35 থেকে 32। আমরা চেষ্টা চলছে এটাকে 30-এর মধ্যে আনা। এটা আশা করছি আর 2-1 দিনের মধ্যে দাম আরেকটু কমবে। দাদা, একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে বারবার দেখা গেছে আপনারা আসার আগে আমরা জিজ্ঞেস করেছি বিভিন্ন দোকানে, কখনো 34, কখনো 35 জ্যোতি আলু বলেছে এবং চন্দ্রমুখী বলেছে 40। হঠাৎ করে আপনারা আসার পর দামটা কমে গেল আমার। না, আমরা বলেছি যে যদি কেউ এইসব করে, ফাটকাবাজি করে, কেউ এই ধরনের বেআইনিভাবে দাম বেশি নেয়, তাহলে তাকে পুলিশি হয়রানি সহ্য করতে হবে, তখন সংগঠন কিছু করতে পারবে। আপনারা যে একবার বলেছিলেন তালিকা টাঙিয়ে দিতে, দামের তালিকা আমরা সবজি আলাদা কেউ টাঙিয়েছে কিনা আমরা জানি না, ওটা আমরা সমিতিগতভাবে খোঁজ নিই। আলুর ক্ষেত্রেও কি সেই তালিকার আলু সব জায়গাতেই তালিকা টাঙাতে হবে, যা মূল্য, যা দাম আছে, যা আলু, পেঁয়াজ, আদা, রসুন সবের তালিকা রাখতে হবে। আর একটা বিষয়, আপনি জেল হেফাজতের কথা বলেছেন, বিভিন্ন দোকানগুলোতে যারা বেশি দামে বিক্রি করছে তাদের জেল হেফাজতের কথা বলছেন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলছি। এই জন্য কেউ যদি দেশের নিয়ম কানুন, আইন, সরকারি নির্দেশ না মানে, বারবার বলা হচ্ছে, একবার নয় 10 বার, তখন আর কি করতে পারে প্রশাসনের, আর কি করণীয় আছে? এই ধরনের কথা বলতে আমাদের কারোরই ভালো লাগে না, কিন্তু বারবার এসে এই মানিকতলা বাজারে কয়েকদিন আগেও আমরা এসেছি, 7-8 দিন আগে আবার এসেছি আজকে। এই জন্যে যে এখানে এইসব উত্তর কলকাতার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজার হচ্ছে মানিকতলা বাজার, সেখানে যাতে এই জিনিস না হয় তার জন্য এই প্রচেষ্টা। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़।
उत्पाद शुल्क भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी केजरीवाल का समर्थन करते हुए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की थी। इधर नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केजरीवाल के घर पहुंची। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। वह इवेंट मैनेजमेंट में कर्णधार है। वह इवेंट करने के नाम पर एडवांस में मोटी रकम लेता था, लेकिन उन्होंने सही समय पर काम नहीं किया। ऐसे आरोपों के आधार पर धोखाधड़ी इवेंट मैनेजमेंट के प्रमुख सुरजीत वर्धन को गिरफ्तार किया गया था। कौन है सुरजीत वर्धन? सुकांतपल्ली के झंडाबाद दुर्गापुर थाना निवासी, इवेंट मैनेजमेंट में अग्रणी। जिले के अलग अलग हिस्सों में सामाजिक समेत बड़े बड़े आयोजन होते देखे जाते हैं। राज्य के मंत्रियों, तृणमूल नेता और अभिनेताओं के साथ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर देखी गई। दरअसल वह खुद को नेता और मंत्रियों का करीबी बताता था। वह दुर्गापुर के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अग्रिम पैसे भी लेता था, लेकिन जब उनसे कार्यक्रम संचालन के लिए कहा गया तो उन्होंने अलग अलग भाषाओं में धमकी दी। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के विधान नगर के राजू दे नाम के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी समारोह आयोजित करने के लिए सुरजीत को लगभग 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि दी थी। सुरजीत ने यह भी वादा किया था कि विवाह घर का प्रबंधन ठीक से किया जाएगा। शादी से कुछ दिन पहले राजू बाबू ने सुरजीत से पूछा कि शादी वाले घर को सजाने का काम कब शुरू होगा। आरोप है कि वह अलग अलग भाषाओं में धमकी देने लगा। इसके बाद राजू बाबू ने इस साल 7 मार्च को दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप पुलिस स्टेशन में सुरजीत के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस ने शुक्रवार की रात जलसाज सुरजीत वर्धन को दुर्गापुर थाने के ढंगाबाग इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस हिरासत की मांग करते हुए दुर्गापुर उपमंडल अदालत में पेश किया गया। जज ने 2 दिन की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। पुलिस सूत्र के मुताबिक इन्हें पुलिस हिरासत में लेकर रकम बरामदगी का प्रयास किया जाएगा। সুরজিৎ বাবু, আপনাকে কেন অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ? কিছু বলবেন? আমি কিছু বলবো না, এটা আমার কোর্টে যখন স্যাররা আমাকে ডেকেছেন পরে বিচারের উপরেই বলা হবে। আমি এইটুকু বলবো, লোকের উপকার করতে গিয়ে ফাঁসলাম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बादल छाए लेकिन बारिश बेहाल। भारी मानसून के मौसम में किसान अमन धान की खेती को लेकर चिंतित है। सिंचाई के अभाव में बीघे बीघे जमीन गिरती जा रही है। इसलिए किसानों के लिए सिंचाई के पानी की सुविधा के लिए पंचायत समेत मैथन जलाशयों का पानी दुर्गापुर के दामोदर तक पहुंचता है।
और दामोदर से दाई और बाई सिंचाई नहरें यानी बर्धमान और बांकुड़ा सिंचाई नहरें बिना पानी के शुरू हो गई। सिंचाई कार्यालय के पदाधिकारी व कार्यपालक अभियंता संजय मजूमदार ने बताया कि शनिवार से सिंचाई नहर बिना पानी के शुरू हो गई। प्रारंभिक चरण में 1,30,000 एकड़ फीट क्षेत्र पानी के बिना रहेगा। ये प्रक्रिया 12 से 15 दिनों तक बिना पानी के जारी रहेगी। सिंचाई की कमी के कारण दक्षिण बंगाल के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ पूर्वी बर्धमान के अमन चावल बेस और पश्चिम बर्धमान के कांकसा में भी यही तस्वीर देखने को मिलती है। इस सिंचाई जल से उपलब्ध होने से पश्चिम बर्धमान, पूर्वी बर्धमान और हुगली के एक हिस्से सहित बांकुड़ा के किसानों को उनकी खेती में लाभ होगा। জল ছাড়তে হচ্ছে কেন? এবছর যেটা বর্ধমানে গত 21শে জুলাই যে মিটিংটা হয়েছে আমাদের হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট কমিটির মিটিং, সেখানে এবছর খারিফ ইরিগেশন 2024-এর জন্য আগামীকাল অর্থাৎ 27 জুলাই থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজে লেফট ব্যাঙ্ক এবং রাইট ব্যাঙ্ক দুই ক্যানেল মিলিয়ে 6000 কিউসেক করে জল ছাড়া হবে এবং এটা হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে জল ছাড়া, যেটা অন্তত 12 দিন থেকে 15 দিনের মতো চলবে এবং এটাই হচ্ছে প্রথম ইরিগেশন শুরু হচ্ছে এবং এটা 31শে অক্টোবর অবধি চলবে। এটা তো বর্ষার সময়, এখন তো প্রচুর জল থাকে, তাহলে ক্যানেলগুলো জল ছাড়তেছে কি কারণে? এটা বৃষ্টি অ্যাকচুয়ালি আমাদের পর্যাপ্ত জল নেই নদীতে, সেই মতো পাঞ্চেত এবং মাইথন জলাধার থেকেই জল ছাড়া হয় এই খারিফের জন্য। সেই জলটাই অ্যাকচুয়ালি পুরো আমাদের এই দামোদর ক্যাচমেন্টের যে টোটাল যে আছে আর কি, আমাদের খারিফ ইরিগেশনে 8 লক্ষ একর ফিট মতো চাষ হয় আমাদের খারিফ, আমন ধানে। সেইটার জন্য ওই পাঞ্চেত এবং মাইথন থেকেই জল ছাড়ার ব্যবস্থা করা হয়। বৃষ্টির পরিমাণ কি কম, সেই জন্য জল ছাড়তে? এবছর বৃষ্টির পরিমাণ কম আছে, এবছর প্রায় 40% মতো বৃষ্টির উপরে ডিবি ক্যাচমেন্টে কম হয়েছে আর কি। ক্যানেলে জল দিলে কি চাষের সুবিধা হবে? হ্যাঁ, এটা চাষের সুবিধার জন্যই দেওয়া আর কি। প্রতি বছর না, এবছরও আর কি আমরা ক্যানেল থেকেই বেশিরভাগ চাষটা করা হয় আর কি, ক্যানেলের জল থেকে, কারণ বৃষ্টির জল পর্যাপ্ত এখনো হয়নি। মানে এটা যতদিন বৃষ্টি হচ্ছে ততদিন মোটামুটি আপনারা? হ্যাঁ, আমরা যতটা আমাদের 1,30,000 একর ফিট মতো জল দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আর কি, সেটা 12 থেকে 15 দিন কীরকম আগামী দিনে বৃষ্টি হয় তার উপর অনেকটা ডিপেন্ড করছে, কিন্তু 1,30,000 জল আমরা পাবো। কোন কোন জেলায় সুবিধা পাবে? এটা হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি এবং হাওড়ার কিছুটা অংশ উপকৃত হবে এবং মোট প্রায় 8 লক্ষ প্রায় 20,000 একর ফিট মতো আমরা গত বছর চাষ করতে পেরেছি। হ্যাঁ, জমি খারিফ ইরিগেশন মানে আমন ধানে আর কি। হ্যাঁ, আশা করছি এবার অনেকটাই বৃষ্টির উপর নির্ভর করছে আর কি। আগামী দিনে যেরকম হয়, যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে আশা করছি অতটা। এই জলটা কি মাইথন দেবে না? হ্যাঁ, বৃষ্টি যদি মানে গত বছর বৃষ্টি হয়েছিল আর কি, ঠিক আছে, আশা করছি বৃষ্টি হবে আর কি। না হলে মাইথন থেকে নিতে হবে। হ্যাঁ, না, মাইথন থেকে আর কি, মাইথন থেকে সর্বাধিক ওই যে 1,30,000 একর ফিট জল পাওয়া যাবে আমাদেরকে বলা হয়েছে আর কি। ওইটাই ছাড়া হবে? হ্যাঁ, ওইটাই ছাড়া হবে। এবার যদি আপার ক্যাচমেন্টে যদি বৃষ্টি হয় তাহলে তখন আমাদের আর অসুবিধা হবে না, যেটা গত বছরও হয়নি আর কি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। रानीगंज के बख्तर नगर इलाके में एक निजी स्पंज आयरन फैक्ट्री बिना नियमों का पालन किए और बिना प्रदूषण नियंत्रण उपकरण चलाए फैक्ट्री चला रही है और इसके कारण पलाशबन और बाबुईसोल क्षेत्र सहित बख्तर नगर का विशाल इलाका प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण इतना फैल रहा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पूरे क्षेत्र में प्रदूषण के कारण कई लोग बीमार हो रहे हैं और इसके साथ ही प्रदूषण के प्रभाव से विभिन्न बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इन सब के विरोध में क्षेत्र के 3 ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों ग्रामीणों ने फैक्ट्री गेट पर धरना देकर प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने शनिवार को फैक्ट्री गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि फैक्ट्री के प्रदूषण पर तुरंत नियंत्रण किया जाए, अन्यथा वे फैक्ट्री बंद कर देंगे और लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। इलाके के लोगों का दावा है कि इलाज के दौरान उन्हें डॉक्टरों से इलाका छोड़कर कहीं और रहने की सलाह मिल रही है, जिससे धीरे धीरे दहशत फैल गई है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि घर की गृहिणियां ने आंगन में कपड़े पसारना बंद कर दिया है।
घर की छत से लेकर कुएं तालाब तक हर जगह पानी काली परत से ढका हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने दावा करते हुए कहा कि इस प्रदूषण के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि इस संबंध में कारखाना अधिकारियों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फैक्ट्री अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। बख्ता नगर में प्रदूषण की ये पहली समस्या नहीं है। इससे पहले भी कई बार ग्रामीण प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ चुके हैं। कई बार विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता ने भी इस प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परंतु अब देखना यह है कि अब इन सभी मुद्दों को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस संबंध में क्या कार्रवाई करता है। इस बार में प्रदर्शनकारी स्थानीय लोगों का कहना है कि कारखाने में पहले एक मशीन लगाई गई थी जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के लिए यंत्र लगाया गया था, लेकिन अब दूसरी मशीन लगाई गई है जिसमें ऐसा कोई यंत्र नहीं लगाया गया है, जिस वजह से यहाँ पर इतना प्रदूषण फैल रहा है। বাইরে আমরা কোনো কিছু মিলতে পারি না, জামা কাপড় থেকে শুরু করে গ্রামের বুঝতে পারছেন অনেক সময় অনেক কিছু মিলতে হয়, শুকাতে দিতে হয়, গম চাল এসব দিতে হয়, তো কিছু দিতে পারি না। যদি দিই তার পরিস্থিতি মানে যেটা উপকার করব তার থেকে বেশি আমরা অপকারে ভোগ করি। কালিগুলো আমাদের ডাইরেক্ট খেতে হয়, আর সকালে জল তুলে যে দেখতে পাই যে সেই জলটা মানে পুরোটা একটা লেয়ার পড়ে গেছে, কালির একটা লেয়ার পড়ে থাকে, যার জন্য সেই ওই জলটা তো আমাদের পান করতে হয় কুয়ো থেকে জল তুলে। হ্যাঁ, স্কিন ডিজিজ সবসময় চুলকায়, হাত পা চুলকায়, দেখবেন আপনি ম্যাক্সিমাম দেখুন কেউ না কিছু চুলকাচ্ছে। লাংসে ডাক্তার ভেলোরের ডাক্তার একবার বলেছিল লাংসের মধ্যে রীতিমতো কালি জমে একদম ইয়ে হয়ে গেছে, চিটচিট একটা ভাব হয়ে গেছে। তো এটার যদি সঠিক প্রতিকার না করা যায় তাহলে সবাইকে হ্যাঁ ডাক্তার ছেড়ে দিতে, ওটাই বলছে যদি বাঁচার ইচ্ছা আছে আপনার। দাবি প্রথম কথা বললি যে আমরা কারখানা বন্ধ করার জন্য আসিনি, আমরা শুধুমাত্র এসেছি যে এখানে দুখানা 100 টনের ক্লিন ছিল, দুটো পলিউশন যন্ত্র দিয়ে চলতো। এখন এই এক সপ্তাহ হলো আর একটা 200 টনের ক্লিন লাগিয়েছে, সেটাতে পলিউশন যন্ত্র নেই। এত পলিউশন, তার জন্য আমাদের এইরকমই এই বছর 2023-24-এ 100-র ওপর লোক ক্যান্সার, চর্মরোগ, হৃদরোগে মারা গেছে। আমরা বারবার এদেরকে জানাই, কিন্তু এরা কোনো কারণে শুনে না। এই যে নতুন 200 টনের ক্লিন আছে, যদি পলিউশন যন্ত্র না লাগিয়ে চালু রাখে তাহলে আমরা 1 তারিখ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আমরা সবাই এখানে মঞ্চ বেঁধে বসে ওই ক্লিনের যন্ত্রটা লাগিয়ে তারপর আমরা এখান থেকে যাব। এইটাই আমাদের এখানকার যারা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে জানানো। আর পলিউশন দপ্তরকে আমরা চিঠি যে জায়গায় দেওয়ার আছে সেগুলো আমরা দেব। আমাদের কোনো এখানে ফ্যাক্টরি বা এই কারখানা বন্ধ করার উদ্দেশ্য নেই, কিন্তু যদি 1 তারিখের মধ্যে এর কোনো বিহিত এনারা না করেছে তাহলে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ হচ্ছে না। এদের ফ্যাক্টরিতে যে মালিক পক্ষ আছে তারা কথা শুনছে না, নিশ্চয়ই কিছু কেউ ইন্ধন যোগাচ্ছে, সাইড থেকে কেউ ইন্ধন যোগাচ্ছে, যার জন্য কথা শুনছে না। কেননা বক্তানগরে একাই তো শুধু আমরা যে অসুবিধায় পড়ছি তা নয়, গোটা বক্তানগর এবং পলাশবন, বাবৈশল সবাই এর মধ্যে অসুবিধার মধ্যে পড়ছে এবং বিভিন্ন রকম রোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন রকম রোগের সঙ্গে। তো তাতে তো গরু বাছুর শুদ্ধ কেউ ছাড়া পাচ্ছে না, গরু বাছুর ছাগল কেউ ছাড়া পাচ্ছে না, মানুষ সবাই এর মধ্যে রোগগ্রস্ত হচ্ছে। তো যার জন্য আমরা এখানে বসে আছি, দাঁড়িয়ে